अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। तय पा गया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने टीम सिक्योरिटी की शर्त पर भारत जाएगी। MQM पर लगे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात के इल्जामात। वजीर आजम और वजीर दाखिला की हाई प्रोफाइल मुलाकात के एजेंडे में जगह न बना सके। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। हुकूमत खामोश तमाशाई, कोई दो टोक मौक़िफ़ ना आ सका। कानूनी रास्ते क्या हो सकते हैं, बात करेंगे प्रोग्राम में। 1992 आमिर खान, आफाक अहमद। 2016 मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी। बेनाम तंजीम का हकीकी से मवाजना। 34 साल बाद भी क्या ग्राउंड रियलिटीज बदस्तूर बरकरार हैं? मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतहाई संगीन इल्जामात और हुकूमत की मानी खेज खामोशी। आज इस्लामाबाद में वजीर आजम और वजीर दाखिला मिले, गुफ्तगू हुई, लेकिन गौर सिर्फ भारत टीम भेजने ना भेजने पर किया गया। ना मुस्तफा कमाल के इल्जामात पर कान धरे, ना कराची की सियासत में कोई दिलचस्पी ली। क्या कल MQM के सरबराह पर लगने वाले संगीन इल्जामात की कोई अहमियत नहीं? MQM के सरबराह के रॉ से ताल्लुकात का सबको इल्म था। इस संगीन मामले को रहमान मलिक सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते रहे। पार्टी के नाम पर 2 नस्लें कटवा दी, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को रॉ का एजेंट बना डाला। मुस्तफा कमाल के इल्जामात पर MQM का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब में नदीम नुसरत ने इसे MQM को तकसीम करने की साजिश करार दिया, जो बकौल उनके 1992 से जारी हैं, जबकि फारूक सत्तार ने इस साजिश के जरिए माइनस अल्ताफ फार्मूले को अमली जामा पहनाना करार दिया। कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल सिर्फ राब्ता कमेटी या क़यादत की सतह पर नहीं हुआ, बल्कि आज अवामी मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कई सियासी हलकों की जानिब से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरे किए जा रहे हैं। ज़रा देखिए कि कौन क्या कहता है। इमरान खान ने कहा कि कराची के साबिक नाजिम ने धांधली के बारे में PTI के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सिराजुल हक कहते हैं कि मुस्तफा कमाल के इल्ज़ामात संगीन हैं, तहकीकात कराई जाएं। रहमान मलिक ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि MQM के एलामिये लिखवाना उनका काम नहीं था। नबील कबूल ने पेशगोई की कि MQM में नया धड़ा बन चुका है। गोया टॉक शोज़ हों, सियासी जमातें या फिर अवाम, सभी ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई खामोश है तो वो है हुकूमत। हुकूमत ने चुप का रोज़ा क्यों रखा है, उनका मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आता? हालांकि मुस्तफा कमाल के इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं और ये इल्ज़ामात एक ऐसे शख्स की जानिब से सामने आए हैं जो कई दहाइयों तक पार्टी का हिस्सा बना रहा। पार्टी टिकट पर सूबाई वज़ीर, सेनेटर और कराची का मेयर रहा। इस हैसियत में वो हुकूमत का भी हिस्सा रहा। इन्हीं के दौरे निज़ामत में कराची में 12 मई का सानिया पेश आया, जब एक आमिर ने मुक्के लहराते हुए कराची में होने वाली खूनरेज़ी को अवामी ताकत का मुजाहिरा करार दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची में भी अवाम ने अपनी ताकत दिखाई। अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, इसके सामने कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता। अवाम की ताकत, लेकिन मुस्तफा कमाल ये सब कुछ गोल कर गए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2008 से 2013 तक का जिक्र किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2008 से पहले MQM ठीक थी? क्या हुकूमत का और हुकूमती इदारों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि शफ़ाफ तहकीकात कराई जाएं? और अगर ये इल्ज़ामात सही हैं तो MQM के ख़िलाफ़, और अगर गलत हैं तो ऐसी सूरत में मुस्तफा कमाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस सारे मामले पर MQM का मौक़िफ़ और क्या कानूनी पेशरफ्त इस पर हो सकती है, हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल के इल्ज़ामात के कानूनी पहलुओं का अब हम जायज़ा लेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सीनियर कानूनदान खालिद रांझा साहब। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। रॉ से ताल्लुकात का जो इंकिशाफ है, ये इंकिशाफ किसी मुजरिम ने, सौलत मिर्ज़ा या अजमल पहाड़ी ने नहीं किया। ये इंकिशाफ एक ऐसे शख्स ने किया है जो कि साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं, जो कि साबिक नाज़िम आला भी रह चुके हैं MQM के।
اب ان انکشافات کے بعد حکومت کی جانب سے ہم بڑی خاموشی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سنگین غفلت نہیں ہے؟ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ ظاہر ہے کہ وہ تو جہاں تک انکشاف کا تعلق ہے، ایسی باتیں تو ہم عرصہ دراز سے سن رہے ہیں. حکومت بھی یہ رہی ہے اور تفتیشی ادارے بھی رہی ہیں، اور الزام تراشی سے آگے بات نہیں چلی. لیکن یہ الزام بڑا سنگین ہے، اسپیشلی جب پارٹی کا اپنا اہم فرد کر رہا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی ہاتھ نہیں تو اس کی تحقیق یقیناً ہوگی اور تحقیق ہونی چاہیے. اب تحقیق کس طرح سے ہو؟ کیا حکومت خود سے کوئی قانونی ایکشن لے سکتی ہے یا پھر انتظار کرے گی کہ کوئی قانون سے رابطہ کرے؟ یہ ان کا جو بیان ہے یہ رابطہ ہی قانون سے. اب اگر قانون چاہے تو حرکت میں آ سکتا ہے. اٹس اے پبلک اسٹیٹمنٹ آن ٹیلی ویژن، اور اگر اس میں اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صداقت کیا ہے، اور اگر صداقت ہے تو پھر اس میں شہادت کیا ہے. یہ دونوں پہلو دیکھ رہے ہیں، صداقت بھی اور شہادت بھی. اگر سچی بات بھی ہو لیکن شہادت نہ ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ جو شہادت کٹھی کرنا ہے یہ حکومت کا فرض ہے، اور جب بھی کسی جرم کا ارتکاب ہو تو حکومت کا فرض بنتا ہے شہادت کٹھی کرے. لیکن ہم بیان دے دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، شہادت کو طرف نہیں آتے. لیکن خالد رانجھا صاحب، مصطفیٰ کمال نے الزامات لگائے، ایم کیو ایم نے انکار کر دیا. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ من گھڑت ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں. ادھر رحمان ملک پر بھی جو الزام لگایا گیا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں. اب وہ قانونی چارہ جوئی کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال دونوں کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں؟ کیا ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال پر یا پھر مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم پر مقدمہ درج کرائیں گے؟ ایم کیو ایم کو اختیار ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال کو ڈیفیمیشن میں لے آئیں. یہ ان کے پاس ایک ایونیو اوپن ہے. لیکن جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے تو اپنا رپورٹ لانچ کر دی ہے. آگے حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا شہادت کٹھی کرتی ہے، یا پھر مصطفیٰ کمال صاحب استغاثہ دار کرے اور اس استغاثے کو ایک شہادت کی بنا پہ آگے چلائیں. تو حکومت کے پاس کیا راستے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کے جو سنگین الزامات ہیں، حکومت کیا قانونی راستے استعمال کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کی جانب سے آپشن یہ دیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیا جوڈیشل کمیشن اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ اس بات کی گہرائی تک پہنچنا، اور اگر جوڈیشل کمیشن بھی تو وہی کام کرے گا نا جو ایک تفتیشی کرتا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک دا پبلک انٹو کانفیڈنس. یہ الزام اب سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. جیسے ہم جس سے خلاف ہوتے ہیں اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، جس سے خلاف ہوتے ہیں اس کو غدار کہہ دیتے ہیں، جس سے خلاف ہوتے ہیں اسے ہمیں ہندوستان کے ایجنٹ کہتے ہیں. تو لیٹ دیر بی این اینڈ ٹو اٹ. اور اگر یہ الزام ہیں تو اس کی تحقیق دیانتداری سے اور سنجیدگی سے ہو تاکہ آئندہ یہ بات ختم ہو جائے. لیکن خالد رانجھا صاحب، یہ دیانتداری اور سنجیدگی آئے گی کہاں سے؟ یہ لیگل ایکشن سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنے گی کہ میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اسٹیٹ ہوگا رسپانسبل، یا کوئی عام عوام میں سے کوئی شخص نکل کر آئے گا اور وہ اسٹیٹ سے یہ گزارش کرے گا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں، جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے؟ یہ جو حکومت جو ہے یہ کیا صرف دال روٹی کھاتی ہے؟ ان کا یہی فرض ہے کہ جب کہیں کسی جرم کا کوئی نشاندہی کرے اس کی تفتیش کرے. تو اس میں کیا اگر حکومت از ناٹ پرفارمنگ اٹس فنکشن، اس حکومت کو ہونا ہی چاہیے جو اپنے فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب، اپنے قانونی رائے سے آگاہ کر رہے تھے جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس معاملے میں، اس پر ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے قانونی طور پر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور اب ایک بریک لے رہے ہیں. اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کے درمیان جو یہ دو دھڑے بننے کی خبر ہے، 1992 سے لے کر 2016 تک کا یہ سفر کس طرح سے رہا، اس پر ہماری بات ہوگی اور ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबरों, तबसरों और तज्जियों का जैसे एक सैलाब ही आ गया। अगरचे मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी जमात को बेनाम और कौमी परचम को ही अपना झंडा करार दिया है, ताहम कई ऐसे सीनियर तज्जियाकार हैं जो इसे 1992 में आमिर खान और आफाक अहमद की बगावत से तशबीह दे रहे हैं। क्या वाकई 2016 में मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी फिर से एक हकीकी बनाने जा रहे हैं, या ये दोनों वाक़यात मुख्तलिफ हैं? क्या 2016 में भी हालात 1992 की तरह हैं, या फिर अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यकसर तब्दील हो चुके हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपका। इससे पहले MQM पर हम बात करते रहे हैं कि इल्ज़ामात तो बाहर से लगते रहे, जमात इस्लामी भी लगाती रही, और फिर सौलत मिर्ज़ा, अजमल पहाड़ी और उमैर सिद्दीकी के जो वीडियो बयानात थे वो जब सामने आते थे, वो इल्ज़ामात आते थे तो पार्टी उसको डिसोन करती थी। लेकिन इस मरतबा बहुत गैर मामूली सूरत हाल हम देख रहे हैं। इस बार पार्टी के अंदर से इल्ज़ामात लगे और इल्ज़ामात मुस्तफ़ा कमाल लगा रहे हैं, जो कि सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, सिटी नाज़िम भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे। MQM को हमने देखा कि वो डिफेंडिंग पोजीशन पर थी। क्या MQM बेहतर तौर पर इन इल्ज़ामात का दिफा कर सकती है? लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, पहली मरतबा ऐसा नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगें। आप ये देखें कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो भी बातें की, इससे पहले अब से नहीं बल्कि बरसा बरस से देख रहे हैं इसी नौयत के इल्ज़ामात बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा सख्त लहजे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे लगे हैं। ये इल्ज़ामात पार्टी के अंदर से भी लगे और पार्टी से बाहर से भी लगे। हमने देखा कितनी मरतबा डिफेक्शंस हुई, और सिर्फ यही नहीं था कि जमात इस्लामी इल्ज़ाम लगा रही है या MQM के सियासी मुखालफिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ामात जो लोग उनसे डिफेक्ट करके मुख्तलिफ वक्तों में गए, 90s में गए, अर्ली 2000 के अंदर गए, मुख्तलिफ लोगों ने इसी तरह की बातें की। तो ऐसी कोई अचंभे बिल्कुल नई बात नहीं कर दी है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। इसके ख़िलाफ़ बाज़ इल्ज़ामात पे यकीनन हमने देखा कि तहक़ीक़ भी होती रही है, उसके ऊपर FIRs भी कटी हैं। तो इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि MQM जो है बिल्कुल नई नौयत का एक जो है क्राइसिस या बहरान को फेस कर रही है। इस किस्म के बहरान MQM ने माजी में भी उसको सामना करना पड़ा और उन्होंने किसी न किसी हवाले से किया। अब जो फ़र्क आया है वो ये आया कि जब 90s में हमने देखा कि MQM हकीकी बनी थी और आफाक अहमद और आमिर खान साहब ने MQM से लहदगी इख्तियार की थी और उनके साथ और भी लोग थे, तो उस वक्त जो मुत्तहिदा के कायद थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो अपने मतलब पॉलिटिकल पीक पे थे। आज ज़रा सी सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज जिस वक्त में ये डिफेक्शन हुआ है, और यकीनन इसकी हो सकता है कि जड़ें जो हों वो ज़रा गहरी भी हों, और आने वाले दिनों में देखेंगे कुछ और लोग जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जाकर शामिल हो जाएं। लेकिन जो चैलेंजिंग बात यह है कि इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब मुल्क से बाहर हैं, उनकी तबीयत के बारे में लोग क़यास आराई करते रहते हैं कि नासाज है, तो यकीनन MQM को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सूरत हाल हम देख रहे हैं ये 1992 से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हम बात उस जमात की कर रहे हैं, MQM की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म जमात है, जिसके तंजीमी ढांचे की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि मुल्क में सबसे मजबूत तंजीमी ढांचा MQM का है। लेकिन 3 साल तक मुस्तफ़ा कमाल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे वापस आ गए और कौन उनको वापस लेकर आया? MQM इससे कैसे बेखबर रही? पहली बात ये कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब गए थे, उससे एक चीज़ बिल्कुल सबके सामने थी, जो भी MQM को वॉच करते थे, कि यकीनन किसी किस्म के तजादात थे, कुछ इख्तलाफात थे, जिसकी बिना पर मुस्तफ़ा कमाल साहब एकदम सियासी मंजरनामे से हट गए। अच्छा, उसके बारे में फिर मुख्तलिफ वक्तों में क़यास आराई होती रही कि क्या वो दोबारा से उनको फोल्ड में ले लिया जाएगा पार्टी में, या अगर नहीं लिया जाता तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो एक वक्त तक तो बहुत खामोशी के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऑपरेट किया और वो वहाँ पर नौकरी करते रहे, और अपनी एक जो MQM के लोगों से हम बात करते थे तो उनका कहना ये होता था कि अपने मसाइल की बुनियाद पर हैं, ज़ाती उनके कुछ इशूज़ हैं, लेकिन दबे दबे लफ्ज़ों में जब उनके हम सोर्सेज से बात करते थे तो इख्तलाफात की बात जो थी कोई ढकी छुपी या पोशीदा नहीं थी। तो अब जब वो वापस आए तो असल जो चैलेंज होगा कि वो कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्या वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, पहला सवाल। अगर करते हैं तो माजी में हमने देखा कि जब MQM के मेन धड़े से जो लोग अलहदा हुए, उन्होंने कोई बहुत बड़ा शिगाफ नहीं डाल सके वोट बैंक की। अगर मैं बात करूं तो ये अभी भी मेरे ख्याल में चैलेंजिंग है, और बहुत कहना कबल वक्त होगा, प्रेडिक्ट करना कबल वक्त होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो अपने लिए बहुत बड़ी जगह बना सकेंगे। जी, अब वो वोट हम क्या बात करें, अभी 2.5 साल हैं जनरल इलेक्शंस के अंदर, और बल्दियाती इंतखाबात तो अभी कुछ अरसे पहले ही हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, बहुत भारी तादाद में वोट हासिल किए हैं। इनके वोट बैंक की अभी हम बात नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर बात करते हैं कि वो आखिर आए हैं तो उनका मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा, सियासी सोच उनकी
کیا ڈیولپ ہوئی ہے اس دوران؟ کیا امیدیں لے کر آئے مصطفیٰ کمال اور کس طرح کی سپورٹ کی توقع ہے؟ کیا کراچی سپورٹ کرے گا مصطفیٰ کمال کو؟ ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں، اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، تو ان کے عزائم تو بلند ہوں گے، خواہشات زیادہ ہوں گی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جس شدت کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پہ تنقید کر رہے تھے اور الطاف حسین صاحب پہ تنقید کر رہے تھے، تو ہم نے خود دیکھا کہ ایک زمانے میں وہ اسی شدت کے ساتھ متحدہ کا دفاع بھی کرتے تھے اور الطاف حسین صاحب کا دفاع بھی کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ان کی امیدیں جوان تھیں اور بڑی تھیں، اب بھی جو ہیں بہت زیادہ جوان ہیں اور بڑی امیدیں ہیں۔ ان کا جو بھی قد کاٹ بڑھا سیاست میں اور ملک میں، وہ بطور ناظم کے، بطور میئر کراچی کے رہا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بار ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ایک بطور مستند رہنما کے، ایک ایسے رہنما جو کسی کا کٹ پتلی نہیں ہے، جو اپنے اس پر عمل کر سکتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات۔ اچھا جہاں تک سپورٹ کی بات ہے، تو سپورٹ کی بات میں ظاہر ہے کہ جو ہماری روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دم اس وقت کسی کی ساتھ نہیں دیں گی، وہ واچ اینڈ سی پر ہوں گی، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ، لیکن ہاں یقیناً جو ایم کیو ایم کی بہت ہی آپ کہیں گے نا کہ شدت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہاں سے ان کو سپورٹ ملے گی، انہیں وہاں سے سپورٹ ملے گی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ، ایک آلٹرنیٹ سیاسی قیادت ابھر کر سامنے آئے۔ ایک زمانے میں کوشش کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی اس طرح سے ابھرے، لیکن پی ٹی آئی ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اپنی جڑیں نہیں پھیلا سکی۔ بالکل، اب یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال جو ان کو چیلنج دے رہے ہیں، دونوں مصطفیٰ کمال بھی اور ایم کیو ایم بھی، اس صورتحال کا کس طرح سے سامنا کرتے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنا تجزیہ ہمیں دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ایم کیو ایم کے رہنما ریحان ہاشمی سے بھی ہم بات کر سکیں اور ایم کیو ایم کا جو موقف ہے قانونی کارروائی کے حوالے سے وہ بھی ہم جان سکیں، لیکن ریحان ہاشمی صاحب نے ہمیں ٹائم تو دیا، اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ابھی اس موضوع پر بات کی جا سکے، اس لیے ایم کیو ایم کا موقف ہم اپنے پروگرام میں نہیں لے سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ایم کیو ایم سے متعلق اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کر سکیں۔ اب آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔